आज बाद्यकार बंधु मान भल भारी सुंदर भाव वाद्य सहयोग कर बहुत खुशी लगुच बहुत आनंद। तो सज्जन मंडली भगवान चित्रकूट रे निवास करिसंती। गत काली अंतिम पर्यायर आमर ये प्रसंग थिले संक्षिप्त कथा को आगे नवा शुणिचंती आपण माने गंगा कूल रे पहुंचबा पूर्व भगवान रघुनंदन शून्य रथ को नहीं सुमंत्र को निर्देश करिसंती महामंत्री जी आपण ए जगार अयोध्या प्रत्यावर्तन करंतु। तो सुमंत्र फेरी आसुचंती बड़ मन दुखरे बहुत कारुण्यर प्रसंग सी आलोचना विशेष कर परिबानी बहुत कष्ट रे कांदी कांदी सुमंत्र कौन कांदिबे तांको रथरे जो घोड़ा माने जो चाहिचंती घोड़ा गुड़ाक से घोड़ा माने भी कांदुचंती रथ टाणु नाहंती। रघुनाथ चलीगले जंगल को राम चलीगले सुमंत्र चिंता कले घोड़ा मानकर अवस्था कहीं बोधु भोक लगिलानी घास दौरान मुहरे से माने घास भी चरिबार नहीं जल दौरान पत्र रे जल भी पान करिबार नहीं नहीं तो न चराही न पियाही जलु मोच ही लोचन बारी व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाज निहारी। आपण माने विचार करंतु राम को केते भल पांती पशु माने घोड़ा माने राम केते उदार देखंतु राम केते आदर्श देखंतु राम केते महिमामय देखंतु भगवान केते दयावृत हृदय पशु माने तांको झुरुचंती भगवान जो दिग को चली जाइछंती घोड़ा माने सियाड़ी के हनेकरी हुंकार मारुचंती सिना रथ टाणीबार नहीं घास चरिबार नहीं जलपान करिबार नहीं। धन्य रघुनाथ धन्य प्रभु। बहु कष्ट महामंत्री सुमंत्र रथ नहीं आसिक अयोध्या पहुंचंती। ये बहुत दुखर कथा बहुत दुखर कथा रथ नहीं पहुंचले किंतु डर लगुच अयोध्या सीमा भितर प्रवेश करने पाई समस्ते धाई आसवे पचारे राम कहांती मु कौन उत्तर देवी क्या भय लगुच डर लगुच सुमंत्र को सुमंत्र कहा किसी न कही नगर सीमार बाहरे गोटे वृक्ष मूल बसिकी दिन अतिबाहित करदे कहले संध्या बेले जी मत देखिपारे अंधार गोटे आसिले सूर्यास्त पर मु नगर रे प्रवेश करी मत किए देखिपारे कहीं पचारि पारे कहीं दुख रे भागीदार हेबी केते कहबी जे राम चलीगले जंगल को सीता चलीगले लक्ष्मण चलीगले ये दुख संवाद देई मु समस्त दुख रे भागीदार हो पारिबेनी बेकार बेकार व्यर्थ होइछ मोर शरीर रामचंद्र चलीगला पर जंगल रे मोर हृदयटा फाटी पड़िबार थिला। सुमंत्र विचार करुचंती रहु न अंतम अधम शरीर जसुन लहयु विचिरत रघुवीरु रघुनाथ विच्छेद रे ये शरीरटा फाटी जबार थिला ये हृदयटा फाटी जबार थिला मु एते कठोर जे मु रथ नहीं कि आसिक अयोध्या पहुंची पारिछि। तो गोटे वृक्ष मूल बसी दिवस अतिबाहित कले जते बेले संध्या हो गला एक निश्वास रे कुआड़े न चाही सुमंत्र भितर प्रवेश कले अयोध्या प्रवेश करुचंती नहीं अवधा प्रवेशु किन्नंधियारे पैठी भवनारथु राखी दुआरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जाई सुमंत्र दीखता सराजा अमिया नहीं बाजालो चंदो विराजा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अवध प्रवेश किंध अंधियारे अंधारे गला परे सुमंत्र जाऊँ रथ नहीं जिते महल भितर प्रवेश करगले कौशल्या महल भितर महाराज दशरथ निश्चेष्ट होई निसहाय अवस्था पड़ी रही मूर्छित होकर पड़ी रही। तो जाई सुमंत्र दीख कस राजा अम्य रहित जनु चंद विराजा तांको शरीर पूर्व तेज आउ नहीं निश्चेष्ट होकर पड़ी रही। राम चलीगले आनंद चली जाए भाई ना नहीं राम लक्ष्मण सीता चलीगले माने किए गले राम गले माने आनंद चलीगला।
सीता चलीगले माने शांति चलीगले सीता हेले शांति शांति सीता समन्विता आत्मा राम विराजते लक्ष्मण चलीगले माने वैराग्य चलीगले तो जदि आपण देखिबे आनंद चली जाउचंती शांति चलीगले वैराग्य चलीगले आ जीवन रे कुआड खुशी हवा हमें किए हमको आनंद दबो किए आनंद दबो किए शांति दबो असंभव जहाँ जीवन रघुनाथ चली जाए ता जीवन शांति नहीं काकभूषण महाराज गरुड़ को कही उत्तराखंड रे कथा आम आलोचना करवा समय हेले आम आलोचना करवा काकभूषण कहले सब कर फल रघुपति पद प्रेमा देहि बिन को न पावई क्षेमा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम सब कर फल रघुपति पद प्रेमा तही बिनु को न पावई क्षेमा यदि सेतिक नाही हमको क्षमा कही देबेनी आमर पिठी रे कहीं पड़ेनि यदि रघुनाथ हमको दूरे देवे जो रघुनाथ आम निकट को चली जाए तेणु ध्यान दिंतु जो पहुंची गले महाराज दशरथ असहाय अवस्था देखी सुमंत्र कौन करिवे कौन न करिवे किं कर्तव्य विभूण होती बाक्शक्ति आसुनी विचार करंतु किति दुख हो अयोध्या रघुनाथ चली गला परे तेबे अनेक प्रयास सत्वे महाराज दशरथ जिते टिके नेत्र खोलिले चाहिए देखिले सुमंत्र बसिचंती सुमंत्र बसिचंती सुमंत्र को महाराज दशरथ देखला मात्र हठात पचारुचंती सुमंत्र मो राम लक्ष्मण सीता कहती कहती मो कुशल राम अच्छी तो कौटी अच्छा राम लक्ष्मण सीता कहीं सुमंत्र कही पारना किसी बारंबार बारंबार पचारुचंती महाराज दशरथ राम कुशल कहू सखास नहीं कहाँ रघुनाथ लखन बही देही बारंबार पचारुचंती सुमंत्र कौन कहिबे केमती कहिबे जानी पारु नाहंती जो रथरे बसैकी नहीं ताकू छाड़ी देकी आसिली बोली कहि पारु नाहंती इति दुख हो जाइछि दुखर गोटे सीमा अछि ना देखंतु दुख सहिबार गोटे सीमा अछि सीमा टपी गले आमे दुख आ सही परिबानी मनीष अधैर्य हो जाए बाक्शक्ति बंद हो जाए बुद्धि काम करिबनी हब ना नहीं सेमती भी होउछि ना तो सुमंत्र किछि कहि पारु नाहंती ध्यान देबे अनेक बार पचारिबा परे सुमंत्र कहिले समस्त कथा दुखरे मर्मा कही समस्त कथा कहले महाराज प्रथम रात्रि तमसा कूल द्वितीय रात्रि गोमती कूल तृतीय पर्याय गंगा नदी कूल पहुंचवा पूर्व राघव मते पठे अयोध्या मु आसबि कौन मु ठिया चाहिए मोर वज्रतुल्य कठोर हृदय को धरी मु चाहिए ना कौन देखिल तुमे ना गंगा कूल पहुंचला परे भगवान कैवर्त द्वारा डंगा मगई से डंगारे बसी गंगार आर पार की चली गले ना नहीं राम सखा तब नाम गाई प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय रघुकुल नीला का चले देखो ठाड़ा गुले सारी श्री राम जय राम राम जय राम जय जय सुमंत्र कहते राम सखा तब नाव मगाई प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई ये भावुक मान विभिन्न कथा सब कहती तो भगवान सीता लक्ष्मण को डंगारे चढ़े निजे डंगारे आरोह पूर्वक रघुकुल तिलक चले यही भांति भगवान चलीगले महाराज भगवान चलीगले मु चाहे गंगार आर पारे भगवान पहुंची गले बाध्य को फेरी आसी किंतु बाटरे आसवा समय मोर पिंडर प्राण बाहर जबार थिला धिक्कार मते
मोर शरीर मोर हृदय हूँ वज्र ठार आहरी कठोर मु अयोध्या पहुंची पारिछि केमती दुसंवाद देवाई आपण मान आगे निजको धिक्कार कर सुमंत्र जी। रघुनाथ चलीगले बोली ये संवाद पाई महाराज दशरथंकर अवस्था आहरी गुरुतर होगा लगिला, आहरी गुरुतर अर्थात तांकर प्राण कंठग्रत ही आसिला, अर्थात शेष मुहूर्त पहुंचीगला, शेष मुहूर्त पहुंचीगला। कौशल्या माता बुझौचंती महाराज आपण धैर्य धरंतु, आपण धैर्य धरंतु, आपण अधैर्य हेले केमती हबो। ये अयोध्या यदि गोटे जहाज हुए आपण तार कर्णधार स्वरूप, आपण यदि ठीक न रहिबे, आपण धैर्य यदि न रहिबो ताहले ये अयोध्या रूपक जहाज रे अयोध्यार प्रजा माने समस्ते चढ़ी आरूढ़ होती, अर्थात जहाजटा बुड़ी जीव, समस्ते शोक सागर रे डूबी जीवे। तेणु आपण धैर्य धरंतु कारण धार तुम अवध जहाजु। जितेबाला बुझेइचंती कौशल्या, दशरथ बुझिबे कौन बोले कौशल्या मते आ सांत्वना प्रदान करनी, मते सांत्वना देवा आवश्यक नहीं। कौशल्या मने रख अनेक वर्ष पूर्वर कथा, गोटे कथा मु तुमको कहिनी, आज बाध्य होकर कहूची। आज से समय आसी पहुंची जाइए, आज से समय पहुंची जाइए। ध्यान दियंतु महाराज कथा शुणी कौशल्या कहले स्वामी कौन है कि कथा आप मत कहीना कौन है। तो सेठी महाराज दशरथ कहले जितेबाला मु युवराज थी मते अंधमुनि अभिशाप थिला, श्रवण कुमार पिता अंधमुनि अभिशाप देते मते। अच्छा कौन कौन अभिशाप पाइले, घटनाटा कौन है। तो महाराज दशरथ कौशल्या को सुनौचंती। तापस तापस अंध साप सुधियाई कौशल्या ही सब कथा सुनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सोतनुराखी करब मैं जही न प्रेम पनु राम निवास। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की। तापस अंध माने श्रवण कुमार पिता महाराज दशरथ को जितेबाला से युवराज थे शब्दविधि बाण द्वारा श्रवण कुमार को बद्ध कर देते महाराज दशरथ। अभिशाप पिता होगा कौन ना जमी पुत्र वियोग आमर आज मृत्यु हो छटपट होगी आम आज प्राण त्याग करुचु, तुम समय आसब तुम्हें भी सेमती पुत्र वियोग प्राण त्याग कर। ये कथा महाराज दशरथ आजीवन एपर्यंत कही नी कौशल्या को, युवराज थे ना, आज बाध्य कहते तापस अंध साप सुधियाई कौशल्या सब कथा सुनाई। बंचीबी कौशल्या आ बंचीबी कहले कहीं ना सो तनु राखी करब मैं का ए शरीर को रखिक मुझे कौन करी जही न राम को प्रेम निवाह। जदि भगवान बोले राम को मुझे रखी पार्ली राम चली गले ये पिंडर प्राण मुझे कहीं रखी कौशल्या मुझे बंचीबी। तो राजा दशरथंकर प्राण कंठग्रत हो गला, प्राण कंठग्रत हो गला, आउ बंचीबार संभावना नहीं। बहुत कथा बहुत वर्णना कराई। तो अंतिम समय समस्त उपस्थिति रे कौशल्या अछंती, सुमंत्र अछंती, अन्यान्य आत्मस्वजन किछि अछंती। एमानकर उपस्थिति रे गोस्वामीजींकर सिद्धांत अनुसार महाराज दशरथ 6 बार राम नाम उच्चारण पूर्वक यह लीला त्याग करचंती, यह लीला त्याग करचंती, यह धाम त्याग करचंती। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह राव गय सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार नाम उच्चारण पूर्वक। ये कहा जाए 6 थर कहीं राम नाम नेले। बहुत लोग प्रश्न करते ये तो तुलसी गोटे संक्षिप्त भावार्थ यार अच्छे 6 बार कहीं कहले। देखंतु मनुष्यर शरीर पंचतत्व गढ़ा कौन क्षिति आप तेज मरुत व्योम, ये 5टी तत्व मनुष्यर शरीर हूँ गढ़ा।
যেতବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଶେଷ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ନିକଟ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା ନା ଆମେ ଅମର ହେଇକି ରହିଛେ? ଆମେ ଅମର ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏ ସଂସାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଏକ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯିଏକି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସେ। ଆଉ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦବ କି ଯେ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ମରିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସଜଗ ହେଇଯିବି ନା, ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି ୟା ନାଁରେ ତା ନାଁରେ ସବୁ କରିଦେବି, ଯାହା ଚାବି ଫାବି ରଖିଛି ୟାକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି, କରିବି ନା ନାଇଁ? ସତର୍କ ହେଇଯିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସେ। ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାହାକୁ ଦିଏନି ଯେ ଅମୁକ ଦିନ ତୁମେ ମରିବ, ମୁଁ ଅମୁକ ଦିନ ତମ ନିକଟକୁ ଯିବି। ସେ ହେଇପାରନ୍ତି ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ? ଯମ ଜାଣିନି କାହାକୁ, ତା ଆଗରେ ଆମେ ଅଫିସର ଦେଖି ହବା? ଯମ ତ ନ ଜାଣଇ ବାଳୁତ ଯୁବା, জীবু বলি আশা করিছু অপারে করিছু জনে কেহি হই নাহি আমার জগন্নাথঙ্গু ভজ जड़े है कहीं रही नहीं अमर जगन्नाथ को भज हेबु उद्धार। भगवान को नाम नियंतु, प्रभु को नित्य निरंतर स्मरण करंतु। मृत्यु केहू मुहूर्त में पहुंची आम जापर। राति खाऊचे पीऊचे शोचे सकाल को उठा कि से निद्रा महानिद्रा हो ता भी आम कहीपर। महाराज दशरथ कौन तक अभाव थिला? राम भली पुओ, केडे बड़ योग्य राजा से थिले, किंतु मृत्यु समय पाखई गला। तो छाड़ू 6 बार नाम उच्चारण कले। तो मृत्युर अव्यवहित पूर्वर ये जो 5 तत्व आम शरीर गढ़ाई गोटे गोटे तत्व विदा नहीं चली जाते। कहीं ना प्राण बाहरी गला परे एटा सब हो जाए। आम जो जीव होचे एटा सब हो, सब हो गले कौन हम कौन हम या नहीं श्मशान दाह कर दिया, ए पाउंस पलटि पोति देले माटी हो, तो कृमि कीड़ा ये सब खाई पकेबे ना नहीं। अयोध्या आप देखिए साधु सन्थ मान मृत्यु हेले से जल समाधि दे दि जाए। मृत शरीर में गोटे बड़ पथर टे बांधिक सरुजरे पकईदे, सी भाषार ना तले बुड़की रहा। पथर बंधा है ना, माछ खाई जाती, विभिन्न जलजीव मान सब खाई जाती, अवस्था यह हम। तेणु ध्यान दिंतु कि सुंदर शरीर केते सुंदर भाव में सजाऊे। शीत दिने ठंडा लगनी गिजर लगे दियो, आम गरम पानी में गाधौचे। खरा दिने गरम लगनी एसी लगे दियो, केते सुंदर भाव में आम रखीचे, केते सुरखुरी आम रखीचे। किंतु मृत्यु पर जी 5 महला कोठारे बहुत विलास व्यसन अच्छी ता अवस्था जहा, जी गोटे छोट आश्रम झुंपड़ी भितर अच्छी तार अवस्था भी सया ना नहीं। तार अवस्था सया, या अवस्था भी सया। कौन सी अवस्था कौन हम? खल दुर्गंध हेब ए तोर देहु। तो कहवा तात्पर्य हूँ गोटे गोटे तत्व विदा नहीं जीवे। महाराज दशरथ निकट गोटे गोटे तत्व विदा नौचंती। क्षिति आप तेज मरुतव्यम जीवा समय से कहते महाराज मु आपणकर शरीर हूँ पृथ्वी तत्व, मु जानी सारा आपणकर शेष समय पहुंची गला, मु जाऊँगी जे कौन गोटे मत दिंतु ना बुझी, मत दिंतु कि गोटे बुझी ना। राजा दशरथ कहले मो पाखे कौन अच्छी, मु आज दरिद्र हो जाइए। राम चली जाइए माने मु आज दरिद्र, मु आज दुखी, मु आज दारिद्रतार शिकार हो जाइए। मो पाखे किसी ना, मु कौन देव ना मु खाली हाथ जी ना। आप एडे बड़ राजा परा मत किसी दिंतु। तो महात्मा माने कहती महाराज दशरथ कहले ठीक अच्छी, मु ते राम नाम दूची, तू ए नाम नहीं पड़े जा। गोटे गोटे तत्व को गोटे गोटे राम 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 5 तत्व को 5 राम नाम देकी महाराज दशरथ विदा देले। एवं अंतिम पर्याय षष्ठ 6 बार जो नौचन राम नामटा ता माध्यम महाराज दशरथ गले कुआड़े सुरधाम। नर्क गति हेनी, नर्क यात्रा हेनी, से गले कुआड़े सुरधाम माने स्वर्ग गले, मुक्ति पाई पारलेनी, वैकुंठ जाई पारलेनी, मोक्ष पाई पारलेनी। कहीं पाई पारलेनी कौन पाई? राजा दशरथ मनस्थ करथिले राम को युवराज करिवे, ए आशाटा तांकर अपूरणीय रहीगला, पूर्ण हो पारलानी। तेणु से स्वर्ग अछंती, सुरलोक अछंती। जेतेबेले भगवान रावण को संहार कले, लंका रे पुनर्बार महाराज दशरथ पहुंचंती, भगवान ताको दिव्य ज्ञान देइचंती। तापरे महाराज दशरथ चली गले।
ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି 5 ତତ୍ତ୍ୱକୁ 5 ରାମ ନାମ ଦେଇକି ବିଦାୟ କରିବା ପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଥରଟିଏ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ରାମାୟଣ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଏମିତି ଟିକେ ସାଧନା କରିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ତ ଆସିବ ନା। ଯଦି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତତଃ କଣ୍ଠରେ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ସାଧୁଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ସେୟା କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତଃକାଳେ ଚ ମାମୈବ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତ୍ୱା କଳେବରମ୍ ଯଃ ପ୍ରୟାତି ସମଦ୍ଭାବଂ ୟାତି ନାସ୍ତତ୍ର ସଂଶୟଃ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାମଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଜୀବନରେ ସାଧନା ଅବ୍ୟାହତ ନଥିଲେ, ସେତିକି ଆମେ ଯଦି ପାରାୟଣ ପ୍ରବଚନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିନେ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନାମ ଆସିବାଟା କଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟବେଳେ ନାମ ନେଇଯିବା, କୁଆଡ଼େ ସାଇକେଲ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଉଛେ, ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଯାଉଛେ, ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ, ହଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ କହିଦେଇ ପାରିବା, ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛେ ରାମ ନାମ କହିଦେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଭାଇ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଭଗବାନ ନାମ ସେତେ ସହଜରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ନାମ ଆସିବା ପାଇଁ କୃପା କଲାବାଲା କୃପା କରିବେ। ସେ ଦେଖିବେ ଏ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ନାମ ନେବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନହେଲେ ପାଟି ପଡ଼ିଯିବ, ଆମର ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଟି ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହେଇଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବନବାସରେ, ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମାମୁଁ ଘରେ, ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଆଜି କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ଗତକାଲି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ, ଯଦି ଭଗବାନ ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ଚାଲିଯିବ ଭାଇ, ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ଆପଣ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। मातु पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिनु और न दूजा, प्रभु बिनु और न दूजा, आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, रघुनाथ आपण मोर माता, आपण मोर पिता, आपण तो व्यतिरेक मोर किए अच्छी। प्रभु भगवान को अपनार करंतु। भगवान ही जीवर प्रकृत अपनार बंधु, से प्रकृत सखा, से होचंती अनंत जन्म रामर पिता माता स्वरूप, से होचंती बहुत बहुत कृपामय। तो महाराज दशरथଙ୍କର महाप्राण ହେଇଛି କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଙ୍କର ବିୟୋଗରେ। ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ଶୋକ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଥିବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ, କାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଜଣେ ସନ୍ଥ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ, ଜଣେ ସାଧୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ପ୍ରଜା ନୁହେଁ, ଜଣେ ସାଧୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଥଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାଧୁ କିଏ? କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜ। ବଶିଷ୍ଠଜୀ ଆସି ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରାଇଲେ ଏବଂ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯାଅ ଭରତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ନେଇ ଆସିବ। କହିବନି ରାମଙ୍କର ବନବାସ କଥା, କହିବନି ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି, କେବଳ କହିବ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଡକେଇଛନ୍ତି, କେବଳ କହିବ ଗୁରୁଦେବ ଡକେଇଛନ୍ତି। ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଚାରି ପୁଅ ଯେ ଜଣେ ନିକଟରେ ନାହିଁ, ଜଣେ ବି ନିକଟରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏ ଦି ଭାଇ ତ ମାମୁଁ ଘରେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସତ୍କାର ବି କରି ହେଉନି। ତ ଦୂତମାନେ ଯାଇ ଭରତ ଲାଲଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଡକେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଭରତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଘୋଡ଼ାରେ ଆରୂଢ଼ ହେଇ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ, ମାନେ ଉଡ୍ଡାୟମାନ ଘୋଡ଼ା ଏକଦମ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୁରୁଜୀ ଡକେଇଛନ୍ତି।
ପୁଣି ଥରେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ରାମ ଦର୍ଶନ ହବ, ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମୁଁ କରିବି। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ରାମ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦି ଭାଇ ପ୍ରେମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଭରତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଚାହିଁ ହଉନି। ସେ ପୂର୍ବ ପରିବେଶ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ହର୍ଷ ଆଉ ନାହିଁ। ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ରାମ ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ। ଭରତ କାହିଁକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ପଚାରନ୍ତି ସେ ଭରତଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୁହାର କରିକିରି ତା ବାଟରେ ସେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି, କଣ ପାଇଁ ନା ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କୈକେୟୀ ବର ମାଗିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ବନବାସ, ମାନେ ବୋଧେ ଭରତଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ମତି ଅଛି। ଦୂରରେ ସିନା ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ମା ପୁଅ ମିଶି କିଛି ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ୟାଙ୍କର ସମ୍ମତି ଅଛି। ଭରତଙ୍କର ମହାନତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଜାଣିବେ? ତେଣୁ କେହି କିଛି ନ କହି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ପଳାନ୍ତି। ଭରତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଆରେ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛି ଉତ୍ତର ବି ନାହିଁ, କଣ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ? ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ଆହୁରି ବଢିଲା। ଦୁଃଖ ବଢୁଛି, ଭୟ ବଢୁଛି। ଚିନ୍ତା କଲେ ଭରତ, ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ସିଧା ଚାଲିଯିବି ମୋର ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ହେଲେ କାହିଁକି ନା ସେଠି କୈକେୟୀ ଯୋଉଠି ଥିବେ ମୋ ରଘୁନାଥ ସେଇଠି ଥିବେ। କାରଣ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବନର ଦିନ ସାରା ଅଧିକ ସମୟ ରହନ୍ତି କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ। କୈକେୟୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କୈକେୟୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କୈକେୟୀ ମାତା, ନା ନାଇଁ? ପ୍ରାଣ ତେ ଅଧିକ ରାମ ପ୍ରିୟ ମୋରେ, ତିନ୍ହା କେ ତିଲକ ଛୋଭୁ ପ୍ରସାଦରେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ। ପ୍ରାଣ ତେ ଅଧିକ ରାମ ପ୍ରିୟ ମୋରେ, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମ ମୋର ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ, ଆଉ ରାମ ଯୋଉଠି ଥିବେ ସେଠି ସୀତା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ। ଯଦି ଭଗବାନ ଥିବେ ତାହେଲେ ଜାନକୀ ମାତା ବି ସେଇଠି ଥିବେ, ଆଉ ଯୋଉଠି ସୀତାରାମ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ଥିବ, ଆଉ ଯୋଉଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମୋର ପିତା ଦଶରଥ ବି ଥିବେ। ତେଣୁ କୈକେୟୀଙ୍କ ମହଲକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି ରାମ ଦର୍ଶନରେ ଏ ଦୁଃଖ ଆମର ରହିବନି, ଏ କଷ୍ଟ ଆମର ରହିବନି। କେତେ ବଡ ଆଶା ପୋଷଣ କରି ଭରତ ମହାରାଜ ସିଧା ଚାଲିଗଲେ କୈକେୟୀଙ୍କ ଭବନକୁ। କୈକେୟୀଙ୍କର ଭବନର ନାମ ହଉଛି କନକ ଭବନ। କଣ ତା ନାମ? କନକ ଭବନ, ଯାହା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆପଣମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା, ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର କନକ ଭବନ। ଏକଦମ ମାନେ ମାର୍ବଲ ପଡିକି ସୁନ୍ଦର ମହଲ କରାହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ସୀତାରାମଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ ବିଗ୍ରହ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଗ୍ରହ ସୀତାରାମଙ୍କର। ସେ ହଉଛି କୈକେୟୀଙ୍କର ଭବନ, ତା ନାମ ହଉଛି କନକ ଭବନ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ସେ ମନ୍ଦିର। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଦେଖିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବି ନାହାନ୍ତି, ନିଜର ପିତା ଦଶରଥ ବି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମା ମାନେ କାହାକୁ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଭରତ, କହିଲେ କୈକେୟୀଙ୍କର କନକ ଭବନ ଶୂନ୍ୟ ପଡିଛି, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅନୁପସ୍ଥିତ, କଣ ହେଇଛି? ପଚାରିଲେ, ମା ମୋର ବାପା ପିତା କାହାନ୍ତି, ମୋର ଅନ୍ୟ ମା ମାନେ କାହାନ୍ତି, ମୋର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହାନ୍ତି, ଜାନକୀ ମାତା କାହାନ୍ତି, କାହାନ୍ତି ମା? ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ତୋରି ପାଇଁ ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ତୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବୁ, ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯୁବରାଜ ହବୁ, ତୁ ଆଗରୁ ତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ମୋର ଭରତ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ନାହିଁ? ଭରତ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ମାତା ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣେଇ ଦେଲେ, ଭରତ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ ସେଠି। ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ରାମଙ୍କର ବନବାସ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ, ଭରତ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। କେଡେ ବଡ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଭରତ ମହାରାଜ, କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏକଦମ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଗଲେ, ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ, ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ଭଳି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣନ୍ତି କଣ କଲେ? ସେ କୈକେୟୀ ମାତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅକାଟ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ଭର୍ଚ୍ଛନା କରିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି? ଭଗବାନ ରାମକୁ ବନବାସ କାହିଁକି ଦେଲ କୈକେୟୀ? ତୁମେ ମୋର ମା ନା? ତୁମେ ରାମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ,
ମୁଁ ସିଂହାସନ ପାଇବି ବୋଲି, ମୁଁ ଯୁବରାଜ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଆଜି ପ୍ରାଣର ରାମ ବନବାସରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସହିବେ। ସେ ବିନା ପାଦରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବକ ହେଇ ମୁଁ ବସିବି ସିଂହାସନରେ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରେ, ମୁଁ ରହିବି ରାଜମହଲରେ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ଖାଇବେ ଫଳମୂଳ ଆହାର କରିବେ, ମୁଁ ରାଜକୀୟ ପ୍ରସାଦ ଆହାର କରିବି। ଇଏ କଣ? ଏ ସେବକର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏ ସେବକର ଜୀବନର ଧାରା କଣ କଲ ମା? ଅର୍ଥାତ୍ କୈକେୟୀ ମା ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କହିଲେ, କୈକେୟୀ ତୁମେ ମା ନୁହେଁ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବେଶୀ କଠୋର ହୃଦୟ ହେଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଆଉ ତୁମକୁ ମୁହଁ ମୁଁ ଚାହିଁବାର ନାହିଁ। ମୋର ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରାଳକୁ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ, ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ, ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ରାମ ବିରୋଧୀ ଯିଏ, ସେ ମାତା ହେଲେ ବି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ରାମଙ୍କର ବିରୋଧାଚରଣ କରେ, ସେ ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ କହିଲେ, ରାମ ବିରୋଧୀ ଯିଏ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ, ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ, ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ୟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ବିନୟ ପତ୍ରିକାରେ। ବିନୟ ପତ୍ରିକାରେ ସେଠି ଦୋଷ ଲାଗିବନି ଯେ ମାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଦେଲେ, ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପିତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଦେଲେ, ପିତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ରାମ ବିରୋଧୀ ପିତା ତ୍ୟାଗର ଯୋଗ୍ୟ, ରାମ ବିରୋଧୀ ମାତା ତ୍ୟାଗର ଯୋଗ୍ୟ। କୈକେୟୀ ଚାହିଁଲେନି ଭରତଲାଲ ମହାରାଜ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ସବୁକୁ ସତ୍କାର କରାଗଲା। ଭରତ କଲେ ତ କି କରିବ? ରାମ ତ ଫେରିବେନି ନା। ଭରତ ମହାରାଜ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ସବୁ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ମୃତ ଶରୀରକୁ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଦଶା ବିଧାନ ସରିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ସରିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଏକ ସଭା ଡକେଇ ବଶିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ, ଭରତ ତୁମକୁ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ଭଗବାନ ଫେରି ଆସିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ। ଏତେ କଥା। ଅଯୋଧ୍ୟାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଯାହାକୁ ଯଚା ଯାଉଛି ଭରତଙ୍କୁ, ଭରତଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ଯାଚୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। କିନ୍ତୁ ଭରତ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯଦି ଭରତ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେହି ଦୋଷ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ତ ଜବରଦସ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଚା ଯାଉଛି। ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ଏକ ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଂହାସନ, କିନ୍ତୁ ଭରତ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ନା ଭରତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ହଉଛି, ମୋର ରାଜପଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ରାମଙ୍କର ପଦ ଦରକାର। ବୋଲି ଭରତଲାଲଜୀ ମହାରାଜ କି, ମୋର ରାମଙ୍କର ପଦ ଦରକାର, ମୋର ରାଜପଦ ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ। ସେ ପାଦ ଭଳି ପାଦ ଆଉ ଅଛି ନା? ରାମଙ୍କ ପାଦ ଭଳି ପାଦ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ହଉଛି ଏତେ ପବିତ୍ର, ଏତେ ମହିମାମୟ, ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ, ଏତେ ଦିବ୍ୟାତି ଦିବ୍ୟ। ସେ ପାଦକୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରିଛି, ସେ କଣ ପାଇଛି ଜାଣନ୍ତି? ସେ ପାଦ ଯୋଉଠି ବାଜି ଯାଇଛି, ସେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣନ୍ତି? କଣ ହେଇଛି? ପୁରାଣରେ କଥା ଆସେ, ଉତ୍ତାନ ପାଦ ନୃପତିଙ୍କ ଧ୍ରୁବ କୁମାର ଜାଣ, ଯେଉଁ ପାଦ ଗାଇ ବସିଲା ଶିଶୁମାର ଚକ୍ରେଣ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଉତ୍ତାନ ପାଦ ନୃପତିଙ୍କ ଧ୍ରୁବ କୁମାର ଜାଣ। ଉତ୍ତାନ ପାଦ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ? ଧ୍ରୁବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦ ଚିନ୍ତନ କରି କଣ ପାଇଲେ? ଯେଉଁ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ବସିଲା ଶିଶୁମାର ଚକ୍ରଣ, ଧ୍ରୁବ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ, ଶିଶୁମାର ଚକ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ଇଏ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦର ସ୍ମରଣରେ ହେଉଛି ମହିମା। ନାଇଁ, ଯେଉଁ ପାଦ ଗୋଟି ଧ୍ୟାଇ